ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ରାତି ସାରା ବର୍ଷା ହେଇ ସକାଳକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାର ପୁରା ଓଦା, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖି ମୋ ମୁଡ୍ ହେଇଗଲା ଖରାପ, କାରଣ ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ହେଇଯିବ ବହୁତ ସାରା ଲେଟ୍। ତ ମା ଆଜି ବନାଉଛନ୍ତି ପଣସ କଟା ଡାଲମା। ସେଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପଣସ କଟା ଡାଲମା, କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ବନେଇବା ଦେଖେଇନି, ତ ଆଜି ଭାବିଲି ଦେଖେଇଦେବି। ମା ପଣସକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପଣସକୁ କାଟୁ କାଟୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି ମୁଢ଼ି ଡାଲମା ଆଉ ପଣସ କଠାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। ପଣସକୁ ଫାଷ୍ଟ କାଟିକି ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ, କାରଣ ପଣସରେ ବହୁତ ସାରା ଇଠା ଥାଏ, ତ ମା ସେ ଇଠାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଇଠାଟା ପୁରା କାଠ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ପଡ଼ିକି, ତାପରେ ତାକୁ ସେ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ହି ସୁବିଧା ହେବ। ତ ମା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲେ କାଟିକି ଦୁଇ ଫାଳ କରି, ତାପରେ ତାକୁ ଚାରିଖଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇକି ତାକୁ ମା କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଠାକୁ ମା ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବା ଚୋପାରେ। ଆପଣ ପରିବା ଚୋପାରେ ଯଦି ପୋଛିବେନି ତ ପୋଛି ନେଇପାରିବେ, କୌଣସି ପେପରରେ ବି ପୋଛି ଦେଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଇଠାଟା ହିଁ ସେଇଟା କାଟିବା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବୁନି, ଆଗକାଳେ ସବୁ ଲୋକ ଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଆମେ ବି ଏଇଟା କଟିଂ ଶିଖିପାରିଲୁନି। ମା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ମା ତା'ର ପଣସକୁ କାଟିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମା ତା'ର ଚୋପାଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଣସ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇ ଆସିଛି, କଠାରୁ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ପଣସ ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେକୁ ପାଚିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏଣିକି ସାବିତ୍ରୀ ବାଗେରା ସବୁ ଆଗକୁ ଆସେ, ମା କହେ କି ଏତେବେଳକୁ ପଣସ ସବୁ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀରେ ଝିଅ ଘରକୁ ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇ ଆଇଲାଣି କଠା। ତ ଆମେ ତ କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ କଠା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା ଜାଣିଛୁ। ଆମକୁ ତ ଚିହ୍ନା ଜଣା ନଥାଏ ନା କିଛି ବି ଏଗୁଡ଼ା, ତ ଆମର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଦୋକାନୀ ଦେଲା ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ମା ସହିତ ଫରମାଇଶ ଆମର ପଣସ କଟା ଡାଲମା ଖାଇବୁ। ତରକାରୀ ଅପେକ୍ଷା କଠାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ତରକାରୀ ମସଲା ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତ ମା ପଣସକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଣସକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପଣସ ସେମିତି ହିଁ ସେମ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପୁରା କଟ୍ କରିନେବେ। ଗୋଟିଏ ପଣସ ପୁରା ଆମର କଠା ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ, ସାରୁ, ଟମାଟର, ଆଉ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ମୁଗ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅଲଗା ଯାଇ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଗ ଯାଇର ବାସ୍ନା ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଇଥାଏ ପଣସ କଠା ସହିତ, ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପକାଇବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପକାଇବାର, କେବଳ ଟମାଟର ପକାଇବେ ଆଉ ପଣସ, ଆଳୁ, ସାରୁ, ଏତିକି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଲମା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ମା ସବୁ ପରିବା କାଟି ନେବେ, ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପରିବା ଧୋଇଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ମା ଏବେ ପୁରା ପରିବା କଟ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଧିରେ କେବଳ ଟମାଟର ଆଉ ସାରୁ ଆଉ ପଣସ କଠା ରହିଛି, ୟାକୁ ମା ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ, 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେବେ ବଢ଼ିଆ ସେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଧୂଳି ମୂଳି ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମା ପ୍ରେସରରେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ଡିକିଚିରେ ବସାଇ ପାରିବେ, ଡିକିଚିରେ ବସିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଭଲ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଚୁଲି ନାହିଁ ରୂପାଙ୍କ ଘରେ, ତ ମା ପ୍ରେସରରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବେ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ତା ଦେହରେ ଚୁଲିରେ ବସାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରେସରରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ହାଣ୍ଡିରେ ବସାଇବେ ତ ଛୋଟ ଡିକିଚିରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ହିଁ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ବସାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସରରେ ମା ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମା'ର ହାତ ତ ଛୁରୀ, ସେ ତାର କାଟି ଦେଉଛି ହାତରେ ଟମାଟର ଗୋଟିକିଆ ନେଇ ଆସିଲା, ହାତରେ ତାକୁ ଛିଡ଼େଇ ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ମା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ଧାଇକି ପ୍ରେସରରେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମା ଆଳୁ ନେଇ ଆସିବ, ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ 2-3 ଥର ଧୋଇ ନେବ, କାରଣ ଆଳୁ ଆମର ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କଟାକଟି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଭଜା ବସାଇ ଦେଇଛି, ଭଜା ପୁରା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଭଜା ମା ଯୋଗାଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ତାକୁ ଠିଆଇକି ଖେଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ମା ତାର ଆଳୁ ନେଇ ଆସିବ, ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବ, ଯୋଗାଡ଼ି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆଳୁକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ନେଉଛି, 2-3 ଥର ଧୋଇଦେବ, ଯେମିତି ତା ଦେହରୁ ପୁରା ସବୁଯାକ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଆଳୁକୁ ମା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ଦେଇଛି। ମା'କୁ ଜମା ବି ଆଳୁ ଚୋପା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଗଲା ବସିକି ଟିକେ ଖେଞ୍ଚୁଥିବ। ଦେଖିବ ଆଳୁ ଟିକେ ଚୋପାରେ ତାକୁ ବି ସେ ବସିକି ତାର ନଖଉଛି, ନଖେଇ ବଢ଼ିଆ ସେ ଛଡ଼େଇ ଦେବ। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଧୋଇକି ପ୍ରେସରରେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେବ।
आलू को जोगाड़ सारा पर माँ ताथे जहाँ भी सब डालमा पड़े जमीक लुण हलदी पकईकि प्रेसर मुँह बंद करके पानी देकी बसईदब पानीटा आम जो छना हो दिया परिवा देखिए पर छाणिकी ही दिया हुए परिवा कारण यहाँ पानी परिमाण ना अधिका हो तो परिवा छाणिकी माँ देती से जी क्वांटिटी पानी दरकार से प्रेसर से क्वांटिटी पानी दब कारण परिवार छना हो पैसा पानी ना जमा भी माँ ए पकई देती हलदी तापर लुण पकईकि जोगाड़ी दब बढ़िया से आउ माँ ए मुग जाकि भलसे धोई धाई दौर धोईकिनी बढ़िया से पूरा सीटा ये करदब जोटा कि गड़ाती हाँ ताको गड़ेवा कहते माँ ताको बढ़िया से गड़े नब जमी टिके जो गोड़ी बाली रही जाए से आउ जीवनी डालमा देहरे आम खाइला बेले भी दांतरे लगभग तो सहीटा बहुत असुविधा होता है मुग जाई तो सही कमटा ही आम मानक आजिकल पिला आसिया बहुत कष्ट क्या से सब जिन आसेनि मुग गड़ा जाई गड़े कि बाहर करती तर गोड़ी से सब जिन आजिकल पिला बहुत ही कम आसे बहुत पिला कम पिला आसे से सब कम तो मत भी से सब ठीक से आसेनि किंतु माँ तार से सब टेक्निक जानती माँ ताको बढ़िया से गड़े नहीं भल से आउ माँ बसईदब प्रेसर रे देखो माँ केमिति बसौची प्रेसर को आम प्रेसर रे गोटे रु दुईटा सीटी रे आम डालमा पूरा सिझिकी रेडी हो जाए आपण मानक प्रेसर हिसाब से आपण काम करेंगे देखिए आपण मैंने आमर प्रेसर डालमा पूरा बसी जाइए डालमा एबे तार भितर फुटिकी सीटी मारी नब तापर माँ जोगाड़ी दब ताकू बघारियापाई एबे हमर भजा पर रेडी भजा काढ़ी एपटे थोई देछि माँ आउ तापाई डालमा पाई बघारिया स्टार्ट करछि बघारियापाई फास्ट से तेल रे पकई देछि लंका लंका पर पकई देछि जीरा जीरा पकेला पर ताधरे माँ पकई नब जोटा कि आमर पियाज बहुत ही छोट छोट पीस करी पियाज कटा ही रखाई एबे माँ ताकू जोगाड़ी दब पियाज रे आउ मुझे प्रेसर को माँ खोलुची खोली पारनी कारण से बहुत सारा गैस ता भीतर पूरा जाम हो जाइए रहीकि एयर तो मुझे से प्रेसर को जाऊँगी खोली देवी तार जहाँ भी सब एयर थी बाहर जीव माँ ताकू बघारिबा स्टार्ट करिछि आउ जहाँ जमी जरीगला सबू ताधरे माँ पकईदब आमर पियाज देखिपे माँ भी तसला पुरेदब प्रेसर को कारण प्रेसर रे बहुत सारा पानी बाहर जोटा कि परिवार बाहर थिला टिके आउ पानी दिखाई सेटा एक्सट्राटा से बाहरी जीव पूरा सब पानी आम सीटी पर बाहर जीव सीटी खोलू खोलू देखा चलो केमी मु बाहर करती सीटी पानी देखूँ मुझे टेकी दी चा छनी देरे आउ से जितने बांफ आ पानी थी सब बाहर जीव एक्सट्रा ना प्रेसर मुँह तो जमा खोल ही ना आपण मान सहित भी यहाँ निश्चय हो जानते कि प्रेसर मुँह खोलिया केते कष्ट बेले बेले तो सेम टेकी चलता कि जमा बाहर नथिबो तादरू पानी पानी आउ एयर रही जाए जमा भी प्रेसर मुँह खुले ही ना तो मुझे बढ़िया से पूरा पूरा प्रेसर को खोली नेबी एयर जहाँ भी सब अच्छी माँ एबे बघारी नेबे आम पियाज जरी जाए आम बढ़िया से बुन नवा से जो तेल रे पड़ी मसलाटा बढ़िया से छुंक प्रस्तुत माँ करदब आ प्रेसर खोलिकी ताधे से पकईदब ना कि प्रेसर रे जहाँ अच्छी हाथ में उजाड़ माँ कौन कर ना से जो अच्छी सबूक मसला माँ कषि जाइए कषिनी तो ताकू बढ़िया से तेल रे पूरा बुणी नहीं आनिकी प्रेसर धीरे उजाड़दब यहाँ हूँ उल्टा टेक्निक जोटा कि घर माँ मैंने यहाँ बहुत ही करती किंतु आमे उल्टा करता आमे बघरा धीरे डालमा को पकई था कि बघरा को डालमा पकई था को मैंने उल्टा काम करती को मैंने तार उल्टा करती तो माँ एमती करे मत प्रेसर ऊपर धरी देता कहला छुंक रही मुझे उजाड़िया मात्र से प्रेसर मुहर ता मुहर देदेबू मुझे से करी मोर प्रेसर मुँह धरिकी ठिया होती तो माँ ए बघारिबा हो गलानी बघाराटा माँ ताकू एबे आनिकी पकईदब डालमा देहरे देखूँ माँ बढ़िया से बघरा काढ़ी आनी गैस को सीम करके डालमा बघरा को पकई देती डालमा देहरे तो मुझे मुँहटा देदेवी माँ तादे किछटा पानी आनिकी आ डालमा देहरे फुटेकी देदेव कारण तादे पानी टे कमिगला जेहेतु अधा पानी तादू बाहरी गला देखिपे बहुत सुंदर भाव बघराटा होती माँ काढ़ी देती बढ़िया से माँ मिसईदब गोटे चामच द्वारा चंकी द्वारा आम बघरा पूरा डालमा पूरा रेडी आम डालमा पूरा हो जाइए रेडी एबे आम केवल तादे खाइला टाइम रे टिके जीरा लंका गुंडा हल्का ऊपर पकईकी
ଖାଇବ। ଯାହାର ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବ। ଲୁଣ ତ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଣା ଲାଗେ। ଯେମିତିକି ଆମ ମଝିଆ ଦିଦିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଣା ଲାଗେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇକି ବି ସବୁବେଳେ ଅଲଣା ଲାଗେ, ମାଆକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଅଲଣା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରୂପାର ମୋର ଲୁଣ ଜମା ବି ଖାଉନା, ବଡ଼ ଦିଦି ବି ଲୁଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲୁଣ ଟିକେ କମ୍, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଟିକେ ଅଲଣା ଲାଗିଲା ଚାଖିଲା ବେଳେ। ରୂପା ତାର ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଡାଲମା ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଆଣ ମୋ ଖାଇବା କ'ଣ ରେଡ଼ି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଯିବା। ପୁରା ସିଏ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଯିବାକୁ। ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉ ଦୋକାନକୁ। ବାଏ ବାଏ। କେତେ କି ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। रूपार ब्यूटीफुल टाटू। रूपा भी वेरी ब्यूटीफुल। लहसुन उसी में है, लहसुन। पौनस कट्ठा डालमा गोटाए लहसुन, हाँ गोटाए खड़ा पका लहसुन आउ कंची लंकी तभा तभा खाओ चकड़। पनस कट्ठा जीरा लंका गुंड मरा छुई भाजी। यहाँ हूँ भात, ये हूँ डालमा, भजा, दही। आपको खाइब रूपा रखे शुणी तू शुण मुहर पानी गली पड़ो खाଇବା थे पोछिनु कहीं मुह पोछिनु कौन पाई हापड़ पड़ा हापड़ा भल शिखु तो भल से हापड़ टे देखिए केमी लागला माझी भल से नटी आउट बेस भल होता आज माँ पानी टिके दे दीची बोधे क्या पानी दिया निया पानी कथा दोनों जा हो ना कोई हाँ भाज निया पानी कथा हाँ होली वर्ष कौन करिया होली होली आइटम कौन मंगलवार पड़छ चिकेन कर दवा विद्या खाइबे बा से न खातो डालमा भात खाइबे 5 टका में 5 टका डालमा भात नहीं 5 डालमा तो दामी के डालमा दे दामी क्या 5 टका दामी के दे थोड़ा
ନାଇଁ ପଣସ ଗୋଟା ଖା ମଟରଟା ଗୋଳେଇ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଳେଇ ଖା। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏଇଟା ପାଗଳ ମୋତେ ଖାଲି ନିଦ ମାଡ଼େ। ଦାନା ଭାତ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ବା ସକାଳେ ପାଗ ଦେଖିଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ମନେ ମନେ ରାତି ଟିକେ ଗଲେ ପନିର ପକୋଡ଼ା କରିଦେବା ଖାଇବା। ଏ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ। ଡାଲମାଟା ଗରମ କରା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦୋକାନରେ ଗରମ କ'ଣ କରିବା। ଶୋଷ ଗଲା। মাজা ପିଇଦେଲୁ।